Hi, hello friends. I'm Shormishta from Boutique Collection, Basroni, Kolkata. Today I'm showing you some beautiful Lucknow chicken hand embroidery. कुछ कॉटन भी है, कुछ मॉडल में है. बहुत सुंदर सुंदर कुर्ती दिखाऊंगी. आप साथ में रहिए. First one that I am showing you, that is 44-42 size अब ले सकती है. It's very nice color. This is hand embroidery. Say this. एकदम जो कलर है वही कलर में एम्ब्रॉयडरी हुआ, तो वेरी नाइस वन. जो लोग ऐसे पसंद करती है उसके लिए ये तो बहुत बढ़िया है. अच्छा, दिस वन इज द प्राइस ऑफ दिस वन इज 990. अच्छा, नेक्स्ट वन. ये जो नेक्स्ट वन है इसका साइज 44-46 है. ये जो है मॉडल के ऊपर है. ये जो कपड़ा है ना, इज वेरी सॉफ्ट एंड एकदम बॉडी हगिंग कपड़ा. इज वेरी नाइस वन for daily use also, and all this embroidery are hand. Next one, ये भी देखिए, this is on pure cotton and this is wow color. কালারটা দেখুন ভীষণ সুন্দর, ভীষণ. is very nice color and hand embroidery also, and the size is 40 and 42 जो है ये ले सकती है. भीषण सुंदर किंतु कलर. नेक्स्ट वन, दिस वन इज 46-48 जो है ले सकती है. दिस ऑल्सो हैंड एम्ब्रॉयडरी. वेरी नाइस वन. भीषण सुंदर এটা. द प्राइस ऑफ दिस वन 980. ये भी मॉडल के ऊपर है. नेक्स्ट वन भी ओ वेरी नाइस कलर. एकदम मूव कलर ना, ল্যাভেন্ডার. দিস ইজ ল্যাভেন্ডার কালার. এটাও কিন্তু ভীষণ সুন্দর কালার. 46-48 যারা আছেন তারা নিয়ে ফেলুন. একদম হ্যান্ড এমব্রয়ডারি. পুরো ইয়োগ পোর্শনে দেখুন হোয়াইট থ্রেড ওয়ার্ক এবং ভীষণ ভালো কাপড়. আমি একবার সামনে দিয়ে, একদম নরম, ভীষণ ভালো কাপড়. and the price of this one is 1050. it depends on the quality इसका प्राइस. আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান আরেকটা দেখাচ্ছি. যারা 38-40 সাইজ আছেন তারা এটা নিয়ে ফেলতে পারেন. দ্য প্রাইস ইজ 850. दिस इज ऑन प्योर कॉटन. टोन टू टोन कलर में बना हुआ है. दिस आर ऑल हैंड स्टिच. ভীষণ মিষ্টি একটা কালার. জাস্ট দেখুন কালারটা এত সুন্দর, মানে ভীষণ মিষ্টি কালারটা. আচ্ছা, নেক্সট ওয়ান আরেকটা দেখাচ্ছি. এর কাছাকাছি শেড একটা. 40-42 যারা আছেন নিতে পারেন. দিস ওয়ান অলসো 850. সেম মেটেরিয়াল, একদম 100% পিওর কটন. ভীষণ সুন্দর কালারটা. এত সুন্দর একটা শেড না, মিষ্টি যেটাকে বলে, একদম মিষ্টি একটা পিচ পিঙ্ক. যাদের ভালো লাগছে প্লিজ টেক আ স্ক্রিনশট এন্ড সেন্ড ইট টু মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার 8582999308. আচ্ছা, আরেকটা দেখাচ্ছি. এইটা দেখুন, এটা সাইজটা আরেকটা আছে না, এটা দাও তো আরেকটা সাইজ. আচ্ছা, এটা আরেকটা সাইজও রয়েছে. 42-44 যারা আছে নিয়ে নিতে পারেন. এটা ভীষণ মিষ্টি কালারটা. এটা ভীষণ ডিমান্ড থাকে আমার বুটিকেও. বুক ফার্স্ট ভীষণ মিষ্টি মিষ্টি কালার দেখালাম. অনেকেই লখনৌ চিকন দেখানোর জন্য রিকোয়েস্ট করেছিলেন. আজকে বেশ কিছুটা দেখিয়ে দিলাম. আবার এলে আবার নিশ্চয়ই দেখাবো. দ্য প্রাইস অফ দিস ওয়ান ইজ 725. दिस ऑल्सो प्योर कॉटन. हम पहले ही बोला इसका प्राइस डिपेंड करती है इसका जो क्वालिटी, मटेरियल, थ्रेड वर्क सबके ऊपर है. ये भी बहुत सुंदर है. 100% प्योर कॉटन. एंड द साइजेस, दिस साइजेस आप फोन करने से हम बता दूंगी इसका साइज. और 44 है, 44-42 जो है ले सकती है. तो आज जो लखनऊ चिकन का कुर्ती दिखाया आपको कैसा लगा, प्लीज डू कमेंट. दोज हु आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon please. And those who are new in Facebook and Instagram page, please follow the page. Thank you.